Shoutout mo na dali. Tawa ng tama itong mga bata. Tawa ng tawa. So yun, di matinding laban mga lodi, no? Magsisimula pa lang. Ayan. Unforgiven vs Court Kings. Nakoni Ladja. Number 29, Ladja. Parang iniisip natin ngayon na matatampakan. Wala ka shooting dyan. Ang Unforgiven, pero bakit nasa Unforgiven ang buwan niya? Si Ramos, no? Si Ramos pa yung una na grabe pa. Number 23, Galvez. Number 7, Alves. Pasto Galvez. Peke. Huli. Wala. Nahuli Ramos. Pasto Magallanes ulit. Out of bounds. Patchuk. Galvez. Pasto Ano yung Alves. inaabangan ng lahat kaya nasa last game? Alves. Dahil medyo magandang laban to. Kirunda. Unahin pa. Ladja. Binigay kay Standard Cruz. Pasto number 7. Pasto, Galvez, binatay Chaloy, 5 to shoot, Galvez up, grabe rin ka doon, parang sawa. So wala pang score, oh. Yung minuto na. Kay referee ang bola. Magallanes, Pasto Ramos, Magallanes ulit, Robert yan, number 9, 19, matake, Pasto Ramos, go! Wala, nakuha ni. Number 23, Galvez, Pato, Janoy! Wala pa rin score, oh. Yung minuto na, oh. Alves, tumira. Uy! Walang score. 2-0. Nauna pa rin ang Court Kings. Magallanes, bukulan 3. Kaso nag-tres. Hindi na po. Nakuha. Op! Taas lang pala. Day! Grabe yung uploading mo tayo. Kapiana! Grabe pa ang sumibil lang ah! Laki dyan! Number 15. Pasko. Malalaki ngayon ng ano ah. Uy! Gulong pa agad oh. 1. Up! Black foul. Number 7. Ramos, dito pala, nakuha Jaloy, nagkamadali, kunin mo bagal. Up, take ball. Court Kings ang bola. Okay. Umpisa pa lang nga, kita nyo naman kung gaano katindi ayun, 3 point. Si Galve, 3 point. Ano? Ramos, matake, kapitawan, kunin kayo na pa rin. Basket yan, si Ramos. Number 23. Yan ang ingatan nyo rin yan, mga kalaban, no? Kumakamot na. Galvez. Pasto Ladja, Pasto Galvez, tumira. Wala, tawa ni number 93. Grabe na ako kaya, ang haba. Uy, intro ka agad. Grabe na din ang grabe Ramos. Ang price ng glory mo, Day. Grabe ka, Day. Yun. Basket. Baki. Okay, tira naman. Baki. Menge. Bikot. Hindi mo, tibay ng... Yun, no? Papi na yan. Lamang na kaagad. Okay. Alves. Dos lang. Alves. Pasto. Number 93. Basket yan. Ramos. Galto pasahan. Ramos.
Pinasakay. Pinasakay Ordales. Grabe naman yun. Tumba pa. Nakuha ni Boss. Unforgiven. Tumira. Wala. Nakuha ni Laja. Pasto Galvez. Pinasakay Shalon. Wala. Hirapan pa eh. Pwede niya naman diretso yun eh. Pinasakay. Nakuha ni Ramos Bicol. Nakuha ni number 93. Number 93. Kaya kapatid. Pasto Laja. Laja nakababa na bola. Nagmamadali. Kinukuha ni Ramos. Pinasakay ang kalaban. Boss. Pasto Ramos. Uy, kumaliwan. Nakuha pa ng foul. Foul number 93. Ang Unforgiven. Alves. Okay, Uy. sa Court Kings ang bola. Alves. Kaya ito papasahan. Rumos over. Pinasakay. Joy. Ayun oh. Wala. Nakuha ni Wala. Laja. Dapat may pasok na makuha ng court. Nakuha ni Labagi. Pinasakay. Galvez. Uy. Wala. Nakuha ni Ramos matangay ng biyahe. Ayun. Oh. Wala. Nakuha ni Okay. Galvez. Okay. Op. Yun lang, Unforgiven ang bola. Unforgiven ang bola. Hello. Bukas third eye ko. Merong babaeng nakaputi. Nakadalaw sa bintana ng second floor. Ayos ah. Second floor ba kayo sa second floor? Eh, nandito kami sa sa basketball court. Ayun oh. Yan. Panoorin mo na lang tong laban. Yung third eye, sino man nanalo dito. Ayan. Yung live natin sa YouTube yan eh. At saka ito, ipopost din natin to sa Facebook. Ayan. Okay. Puntahan nyo yung Facebook natin. Napakadami ng views. No? Ayan. Okay. Ito pinakamalupit na. Ay, sayang. Labagis pa rin. Okay. Haha. Oras na 6 minutes. Labagis pa rin, labagis. Okay. Yan sila labagis yun. Ito sila labagis. So, yan yung pinasang bola. Unforgiven pa lang bola, mga lodi. Yun lang, pass. Yan. Okay. Court Kings ay 28 lang. Galvez. Ayan. Naka Alves naman. Alves nandun sa Alves. Up. Yun oh. Tira. Bubukol. Yun oh. Bakit yan? Alright. Number 1. Okay. Wow. Tres. Wow. 3 points. Ay, lupit na mga iba talaga. Galvez. Yung may pusa. Galvez. Okay. Galvez. Ayun mga Up. Nakuha pa. Rubay. Second personal foul. Unforgiven lang. Court Kings ang bola, no? Pero lamang pa rin ang Unforgiven. 5 minutes and 73 seconds. Kabagit, bubukol ang 3. Wala, nakuha ni Magallanes. Yun oh. Sakit. Kabagit. Uy, bunti ka na. Ay, lumabas pa. Yo, sakul. Ay, Rubay. tumama yung paa. Tumama. Okay, pero may laban dito. Nangyari. Hindi ng laban. Nakakatakot naman to. Intensity talaga ang laban. Shoutout. Mag-shoutout ka na hanggat gusto mo. Alright. Sino man nanalo? Labagis. Sayang si Labagis eh. Labagis siya. Court Kings yun. Bintula to. Bintula no. Alright.
Nakuha Bentulan. Pintulan tayo, pintulan. Ginagay Carl. Algis. Ginagay Carl. Laja, tumira. Carl. Pintulan. Number 15. Okay. 15. Carl. Sakit dito kasi napaka-rough road dito ng simento na to. Kapag tumama talaga yung tuhod mo rito, shut out ka rito eh. Oh. Okay, Court Kings ang bola. Kaso lamang ang unforgiven. Oy! 3 lang ang lamang, 4 ang lamang. Baki. Uy! Okay. Number 3. Carl. Lubetis. Sam. Personal foul ka na. Okay. Produkto na lang natin itong video, no? 5 minutes lang tayo. Pero ang problema ngayon, ang lamang. Kulay pink yan. Unforgiven, lamang yan. Lamang sila. Lamang sila. Pero ang dami na nila doon. Wala na pumasok. Naagaw pa ng court. Ay, lumabas. Balik sa'yo. Nakaapak na sa labas. Labas ka na. Nasa labas eh. Ayan. Bola. Nakuha Baki. Nagkadal ng bola. Baki. Binigay kay Hernales. Okay. Alright. Nahuli. Sino? Laja. Binigay kay Labagis. Binigay kay Baki. Binigay kay Ramos. Masahe. Ramos. Tumira. Wala na ready. Albes. Binigay kay Samudio. Paul. Ismail. Nagor. 15. Paul. Loko, tayo dyan. Second personal foul. Penalty. Okay. Pedro. Dagdag score din yan. Lamang anong forgiven, pero Court Kings yan. Court Kings. Okay. Pasok. Okay. 38 ang score, 38. Okay. Unforgiven. Bakit? Tawag dun. Not counted time. Score. All 8. Parehas. Not counted. Ready. Baki. Dami alam na mga referee, no? Wala na ready. Ramos. Yep. Step in the line. Hernales, Ramos ang bilis, tumatangin. Wala, nakawani Baki. Wala, nakawani. Sabito. Nakawani. Perky, sir, nakawani. Albis, Sumira. Wala, nakawani. Challenge, Sumika, Tumira. Wow! Perky, sir. Alright. Okay, Ramos. Ay! Uy! Pasok ka. Okay. Ramos ah. All 4-0, laging all. Hindi nag-iiwanan. Ewan ko kahawak eh. Parang makahawak niya sa dalawa. Oo. Huwag mo na live eh. Pasuyin mo na ba live? Live, pasuyin mo na. Tutok mo lang ba siya? Okay, third quarter pa lang yan mga lods.
Alam mo ang ano Court Kings na yung kulay green. Wearing the penalty na. 37. Naguri. Albi. 39 set. Laja. 15 set. 30 set. Labanan ay 10 set. Laja. Dari Albi. 20 set. Mira. Yalla. 15 set. Basket. Basket. Shoot. Una pusara, yalla, la bola de Ronaldo. Okay. Ano nangyari? Wala na. Kinatayang buzzer. Walang oras. Third quarter yan. Okay. Wait lang. Patapos na. Kaya na. Tal, Ramos. Okay. Lamang pa rin ang Court Kings to. Court Kings. Ayun, Court Kings. Bantay sarado sila sa unforgiven. Out. Number 40. Foul. Personal foul. Okay. Jornales. Oras. 8 minutes and 20 seconds. 8 minutes pa. Yalla. Ang tagal pa pala eh. PSA League. Wala pa yung PSA League mga kakipay. Monday pa naman sa Monday. Dito tayo ngayon sa overcourt na nasa overcourt tayo na Teresa Rizal. Yun o. Pag ito kaya yun nasa loob ng court ng PSA, siguro mas malaki. Ito o. Yun o. Magti-tres yan. Ramos is a player. Barangay Liga to. Barangay Liga to mga Barangay Liga to. Malakas yung malakas tong dalawang to para sa ang Court Kings lamang siya 81 na. Pero yung ang pink mahabol yan Mga tumambak na ngayon kasi naging 81-66 na. Layo ng pasahan nila eh. Time out. Tawang-tawa. Court Kings sila. Lamang ang Court Kings 81-61. Right. May 7 minutes pa.
wala na ready. Sino? Ready sa sayo ni Boy, basket. Okay, bintula, no? Gilbert. Gilbert. Binibete. Alvis. Alvis. Binibete. Sabay ka binibete Laja. Dumana. Laja. 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 Basket. Basket. 85, taas. Ready. Number 30. Basket. 23. Number 33. 23 nagdadala binibete Alvis. Alvis. Binibete. Betulan. Kumaya. Maaga ulit. Ready. Sino? May itim bola sa atin. Ball. Ayun ball. Maki. Nakuha Bintula. Oy. Kanina. Ramos, Brigante. Asawa ni ba? Uy! Tres. Naka tres. Nakuha ni. Gilbert is sila. Gilbert 15%. Vertical. Take Alvis 12%. Paul. Kyle. He's scoring. 30. Kyle. Then the 30 na tayo. Tawag niya si Christian. Christian daw, pakita ka na. Shoutout mo na dali. Tama itong mga bata. Tawa. Okay. Hahabol si Ramos. Ramos, oh. Dalawang biyahe. Okay. 1 minute and 25 seconds. Binagay, pinagkaya na siya, namunilata. 1 minute and 15 seconds. Labagis. Ready? Sino? Si Galvez. Wow. Wala na, ready? Sino? Binagay, Pagkana, isang biyahe, binagay Maki. Biling ka ba, pare? Biling na. Last 1 minute. Last 1 minute. 96-89, no? Kanina, nabagis, isi basketball, wala, nakuha Murad break. Kanina, Kusasya, Kumbaga natin, basket, oras, 33 seconds. Nakuha Samote, isi lang. Samote, matangin, number 2. Warring for graduate Canada, number 2. Okay. 3 minutes. Sabay-sabay ka graduate eh. 36 seconds. 36 seconds na lang. Huwag yan natatantanan. Panalo na to kasi 96-8. 96 na eh. 36 seconds. Ayun o. Ouch. 36 seconds. 36 seconds lang. Yan. Ayun o. 35 seconds. Basket. 30 seconds. Binatay. Laga. Maki. Graduate ka na. Graduate na si Maki. Oh, 32 seconds. Basket. Bintula oh.
Basket. Ora, 25 seconds. 20 seconds. 3 points. Wow, 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 wow. Ready? Larger, 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 larger. Number 10. Wow. Basket. So, 13 seconds. 13 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 3 points. Uy. 10 seconds. And Pasok pa. it's the game. And na. Okay, labagis. Manalo si Court Kings na mga lodi. Score